bravishi dharmanya. Dharmam bravishi dharmajna. Dharmosi vrisarupadrik. Dharmosi vrisharupadrik. Yada dharma krita stanam. Ya dharma krita stanam. Yuchakasyapi tad bhavet. Chukatasyapi tad bhavet. Other devotees chant. Rajo uvacha. Rajo uvacha. Dharmam bravishi dharmagya. Dharmam bravishi dharmajna. Dharmosi vrisharupadrik. Dharmosi vrisharupadrik. Yad adharma kritastanam. Yad adharma kritastanam. Suchakasya pitad bhavet. Suchakasya pitad bhavet. Mas, more. Ayo vacha Dharma uvacha uvacha. dharma bhavishi dharmanya Dharmam bravishi dharmajnyo. dharmosi vriksha rupadrik Dharmosi vrasha rupadrik. yat adharma kritastanam Yada dharma kritastanam. shuka kasya pitat bhavet. Sukha kasya pitad bhavet. Damas estimadas, esteemed ladies. Rajo vacha. Rajo vacha. Dharmam bravishi dharmagya. Dharmam bravishi dharmajna. Dharmosi vrisha rupadrik. Dharmosi vrisha rupadrik. Yadharma kritastan. Yad adharma kritastanam. Yada dharma kritastanam. Suchakasya pitad bhavet. Sukha kasya pitad bhavet. No sea tímida. Rajo vacha. Dharmam bravishi dharmagya. Dharmam bravishi dharmajna. Dharmasi vrisha rupadrik. Dharmo vrisha rupadrik. Yada dharma kritastanam. Yada dharma kritastanam. Suchakasya pitad Bhavet. Sucha kasya pitad bhavet. The king said. El rey dijo, Oh, you. o tú, Yeah. Two. This is Maharaj Pariksit este es Maharaj Pariksit, speaking to Dharma hablándole a Dharma in the form of a bull. en la forma de un toro. So would he say two? Or what would he Lo que say? dice. Tú, yes, o tú, it's translated, yes, in Spanish it's, Yeah? the verb is, yes. What about vuestra merced? Okay. Vuestra I don't merced. Is that correct? I don't know. We're going to be Miguel Cervantes. Miguel Cervantes translating Srila Prabhupada. Okay. Oh, you Oh, vuestra merced, who are in the form of a bull, que tiene la forma de un toro. you know the truth of religion, Usted conoce la verdad de la religión and you are speaking according to the principle y está hablando de conformidad that the destination intended for the perpetrator
con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos of acts, of irreligious acts, is also intended for one es el mismo que se dispone who identifies the perpetrator. para aquel que identifica al autor. You are no other than the personality of religion. Usted no es otro que la personalidad de la religión. So there is a story that there was a prostitute, Hay una historia acerca de una prostituta, a fancy lady. una mujer distinguida, Yeah. And she was receiving guests, ella recibía a sus invitados you know, for her illicit activities, para sus actividades ilícitas, trying to make some income and live. para poder lograr algún ingreso y sobrevivir. And there was a brahmana next to her. Y había un brahmana junto a ella. He was a very rigid fellow, Era una persona muy rígida, muy estricta, always chanting his japa, siempre cantando su yapa, following the 16 principles. siguiendo los 16 principios. So he was very, very angry at this fancy lady. Así que él estaba muy molesto con esta dama distinguida, Yeah, you say, courtesan. con esta cortesana. Yeah. And so every time one guest would come to her house, Así que cada vez que un invitado llegaba a su casa, yeah, he would throw a rock into her backyard. she or he, He would. él lanzaba una piedra al patio trasero de la casa de la mujer, And it got very high, you know. ¿ya? Y caía muy alto. And finally the pile of rocks fell down Así que finalmente la pila de rocas cayó. and killed them both. Wow. Y mató a ambos. So in his next lifetime, Así que en la siguiente vida, he became a prostitute. él se convirtió en una prostituta. Yeah. And she converted into a Brahmin. Y ella se convirtió en un brahmana. Because she was always thinking, oh, what a terrible thing I'm doing. Porque ella siempre pensaba en lo terrible en las cosas terribles que estaba haciendo. I wish I was a pure fellow like this, my neighbor. Y ojalá hubiera sido yo una persona pura, santa, como mi vecino. So this is a universal principle. Este es un principio universal. And this is what Maharaj Yudhisthira is telling Dharma. Y esto es lo que Maharaj Yudhisthira le está diciendo a Dharma. Yeah, the person who commits a crime, Aquella persona que comete un crimen he goes to the same destination va al mismo lugar, al mismo destino, as the person who calls him a criminal. que la persona que lo llama un criminal. Tell me when you can see the next slide. Okay. No, we're okay. Now we can see it. Okay, that's pretty quick for Yes. 3,000 miles. Es bastante rápido para 3,000 millas. It took about maybe 15 seconds. Maybe less. Okay, Ha tomado unos 15 segundos o menos, quizás. so that would be 600 miles a second. Como 600 millas un segundo. Yes. Significado por Shlapa. The devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord. El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Therefore, it is not considered anyone to be directly responsible for sin. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Yeah, I would say maybe it's more not ultimately responsible.
Yo diría que no es finalmente responsable. The ultimate, yeah. But the mischief monger is doing it. Can you repeat it, please? Yeah. The mischief monger. I do not understand. I cannot understand you. Yeah. Okay. Anyway, we'll go ahead here. Okay. But in both cases, En ambos casos, he takes it for granted si uno toma el for granted, Yeah, granted. si uno lo da por hecho, ok, si uno lo da por hecho, Yeah, that either benefit or loss is sent by God. si uno da por hecho la situación, cualquier beneficio o pérdida es dictaminada por el Señor. And thus it is His grace. En base a su gracia. Yeah. So Krishna is the ultimate cause of everything. Krishna es la causa final de todas las cosas. Yeah. The criminal is the efficient cause. El criminal es la causa eficiente. And the stick is the material cause. Y el palo es la causa material. Yeah, this is universal. Esto es universal. Yeah, these are Aristotle's categories. Esas son las categorías aristotélicas. And Prabhupada uses them. Y Prabhupada las utiliza. Yeah, probably following Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada ha seguido a Bhaktisiddhanta y a Bhaktivinoda Thakur. Probablemente. Uh-huh. Jesus Christ was seemingly put into such great difficulty. Jesucristo fue colocado en una situación muy difícil. Seemingly. Aparentemente difícil. Yeah. Being crucified by the ignorant. Siendo crucificado por los ignorantes. But he was never angry at the mischief mongers. Pero nunca se enojó with the midst of mongers. I cannot understand that phrase, Guru Maharaj. It's a very colloquial. It's not even popular in English anymore. The bad people. Okay. Los malhechores, okay. Okay. That is the way of accepting a thing. Ese es el modo, ese es el modo de aceptar algo. Either favorable or unfavorable. Siendo favorable o desfavorable. Thus, for the identifier is equally a sinner. Excuse me. Okay. Así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor. Yeah. Like the mischief monger. Como el malhechor, sí. By God's grace, the devotee tolerates all reverses. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. Yeah, it's a very nice attitude. Es una buena actitud. Yeah, for a devotee, there are no obstacles. Para el devoto no existen obstáculos. Yeah, just different opportunities. Solo distintas oportunidades. They say coronavirus. Como este coronavirus. No, they say coronavirus. Le dicen coronavirus. We say coronavirus. Nosotros le decimos carunavirus. Yeah, and we're taking advantage of this. Estamos sacando ventaja de esta situación. Yeah. All the devotees I know, todos los devotos que conozco, they're talking about how they're getting so much more work done now. Me cuentan sobre la gran cantidad de trabajo que están haciendo ahora. Yeah, okay. It's a nice picture, huh? Jesus Christ. Es un bonito imagen de Jesucristo. Yeah. Very contemplative. Yeah. Contemplativa. Okay, next picture. What do you see? Jesus Christ throwing away the merchants from the temple, I think. He was whipping them. Yes, whipping them, yes, hardly.
Se ve a Jesucristo expulsando a los mercaderes del templo. Con su látigo. Yes, con un látigo. Yeah. Why was he doing it? Why? ¿Por qué lo está haciendo? Yeah. Because they are misusing a sacred place. Yeah. Español. Están mal utilizando un lugar sagrado. What were they doing? ¿Qué están haciendo? They are trading. Cambiando. Sí, intercambiando, ¿no? Comerciando. What's behind Jesus in the air? ¿Qué se encuentra atrás de Jesús en el aire? Oh. I cannot Palomas. see it. Oh, yes, Palomas. pictures. Sí, sí, palomas, sí. Yeah. And they were selling those there. Estaban vendiendo palomas en el mercado. And then the people would take them into the temple. Y Pedro las llevaba dentro del templo. And then they would cut them open. Y luego las abrían, las sacrificaban. Yeah. And look at their interiors. Y ver en los interiores Yeah. To predict the future. para poder predecir el futuro. Yeah. What's down below on the right? ¿Qué hay abajo a la derecha? Is a lamb, I think. A ¿Cómo se bull, llama? a bull, una oveja, un cordero y un toro. Yeah. These were also for sacrifice. Y estos también eran para el sacrificio. So he beat everybody for doing this. Así que él empezó a golpear a todos por hacer esto. Yeah. Selling religion. Vender religión Yeah. No compassion. sin compasión. Yeah. No, very. Yeah. Okay. Next slide. Siguiente diapositiva. Tell us when you see it. Okay. Yes, we can see it. Shra Bhagavatam 286, 286. Nautat Maha Purusha Krishna Padamulam Namunchati Mukta Sarva Pariklesha Bhanta Swa Sharanam Yatah. A pure devotee of the Lord whose heart has once been cleansed by the process of devotional service never relinquishes the lotus feet of Lord Krishna, for they fully satisfy him as a traveler is satisfied at home after a troubled journey. Un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del loto del Señor Krishna, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. In material life, En la vida material, excuse me, we are trying a certain cigarette. estamos en la vida material, nosotros probamos determinado cigarrillo, But we're not satisfied. pero no estamos satisfechos. So we try another cigarette. Así que probamos otro tipo de cigarrillo. We go from Camels to Cool. Vamos de cigarrillos Camel a cigarrillos Cool. Yeah. So, but we're never satisfied. Y nunca estamos satisfechos. Maybe we're doing this experiment for several lifetimes. De repente hemos estado haciendo este experimento por varias vidas. Ladies go to the market. Podemos ir al mercado. The ladies go to the market. Las señoras las damas van al mercado Yeah, to buy lipstick. para comprar lápiz labial. But they're not satisfied with that color. Pero no se sienten satisfechas con tal color. So they try another color. Así que intentan otro color. Chandramukhi Devi Dasi, are you here? Chandramukhi Devidasi, ¿se encuentra usted aquí? I think she's not. Okay. Any of the ladies can answer. Cualquiera de las damas puede contestar.
How many kinds of lipstick are in the market? ¿Cuántos tipos Aló. de lápiz labial hay? Alot, Gurudeva. 5 kinds? Alot. Cinco tipos. Hundreds. So you can go on trying them all Así que uno puede ir al mercado y probarlos todos. and looking in the mirror, Y mirarse al espejo, but we're never satisfied. pero uno nunca está satisfecho. It is true. But one time, Una vez, when we dress, Radha Gokulananda, cuando vestimos a Radha Gokulananda, Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Radha Madan Bihari, Radha Madan Bihari, and we look at Radharani's lips, y vimos los labios de Radharani we feel satisfaction. y sentimos satisfacción. Yeah. Even if so that we're never not really attracted anymore. Así que en ese momento ya no nos sentimos muy atraídos en ese momento. A partir de entonces, To decorate our body. no nos sentimos ya atraídas hacia la decoración de nuestro propio cuerpo. So, what does this have to do with Jesus Christ? ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo? Baba says, Prabhupada dice, sometimes a representative of the Lord engaged in preaching work meets various so-called difficulties. a veces cuando un predicador, un emisario del Señor se ocupa en la prédica, se encuentra con algunas dificultades. This was exhibited by Lord Nityananda. Esto fue exhibido por el señor Nityananda. When he delivered the two fallen souls, Jagai and Madai, Cuando él liberó a las dos almas caídas, Yagai y Madai, to do it, he had to take so much suffering. para poder lograrlo tuvo que atravesar por mucho sufrimiento. We may have had the same experience ourselves. Podemos nosotros tener una experiencia similar. We have La to misma tolerate experiencia. so much abuse from crazy people. Debemos tolerar mucho abuso de gente enloquecida, But we can see it's working. pero podemos ver lo que funciona. Many times I become frustrated at people. Muchas veces me he frustrado de las personas. Why haven't they understood my lessons? ¿Por qué no entienden mis lecciones? Yeah, but then I think, Y luego pienso, how can I be intolerant of anybody? ¿cómo puedo yo ser intolerante con alguien? Yeah, Prabhupada has tolerated me for 45 years, Prabhupada me ha tolerado por 45 años and I'm still a donkey, y sigo siendo un burro, stupid ass. un asno tonto. Okay, similarly, Similarmente, Lord Jesus Christ was crucified by non-believers. Jesucristo fue crucificado por los no creyentes, But such difficulties are very gladly suffered by the devotee. pero estas dificultades son muy satisfactoriamente sufridas por los devotos. In preaching, En prédica, because such activities, porque tales actividades although apparently very severe, aparentemente son muy severas. the devotees of the Lord feel transcendental pleasure. Así que el devoto siente placer trascendental, Because the Lord is satisfied. porque el Señor está satisfecho. Yeah. So someone, a Paramahamsa, Así que un Paramahamsa, he experiences this spontaneously. esto lo experimenta de manera espontánea. He directly sees how Krishna is happy from these austerities. Él directamente puede percibir cómo Krishna está satisfecho, feliz con sus austeridades. Yeah. When she, he, or it is cooking in the kitchen, Cuando ella, él o algo está cocinando en la cocina, yeah, they feel little Krishna watching the cooking. ellos ven al pequeño Krishna observando en la cocina. Yeah,
And when the puris puff up, Y cuando los puris se inflan, yeah, little Krishna claps his hands and smiles. el pequeño Krishna aplaude y sonríe. Yeah. But a Madhyama Adhikari, Pero un Madhyamadhikari, devotees like us, devotos como nosotros, we can understand that Krishna is happy by our activities. podemos también entender de que Krishna está feliz con nuestras actividades. Yeah. Intellectually, we're convinced. E intelectualmente estamos convencidos. Yeah. And so we can do it. Así que podemos hacerlo, Yeah. But we don't feel spontaneous satisfaction. pero no sentimos una satisfacción espontánea. Yeah. As we advance, Mientras vamos avanzando higher Madhyama Adhikari, hacia un Madhyamadhikari superior, yeah, then we begin to feel happy while we're preaching. nos empezamos a sentir felices mientras predicamos. So this is how Prabhupada talks about Jesus Christ in the first two cantos. Es así como Prabhupada habla de Jesucristo en los dos primeros cantos. When Prabhupada was in Berkeley Cuando Prabhupada estaba en Berkeley, in 1975, en el 75, we heard him preaching in Bhagavatam Sí. class. lo escuchamos predicar en la clase de Bhagavatam. And Guru Das was going to take sannyas. Y Guru Das iba a tomar sannyas. And Prabhupada quoted a verse from, I guess, the story of Ambarish and Durvasa Muni. Y Prabhupada citó la historia, el verso donde se cuenta la historia de Ambarish y Durvasa Muni. Tatikshava Karunika, Suhridam Sarvadehinam, Ajata Satru Shantava, Sadhubhushana. That a saintly person is Tatikshava and Karunika. La gente es Tatikshava y Karunika, Yeah, tolerant and merciful. tolerantes y misericordiosos. He was preaching this on Guru Das's sannyas initiation. Él estaba predicando esto durante la iniciación sannyas de Guru Das, Because that's what a sannyasi has to do his work. porque es lo que el sannyasi debe hacer para realizar su trabajo. Yeah. And then he gave the example of Jesus Christ. Y también dio el ejemplo de Jesucristo. He said they were crucifying him. Y dijo, lo estaban crucificando. And he was praying to God to be merciful to them. Y él estaba pidiendo al Señor, le oraba al Señor para que sea misericordioso con ellos. Yeah, he said, Lord Jesus Christ did such good preaching work. Dijo, Prabhupada dijo que el Señor Jesucristo había hecho un gran trabajo de prédica. Yeah, so I never heard anybody glorify. I never heard that at that point, that moment. Hasta ese punto, hasta ese momento, I realized that the best Christian I'd ever met was Srila Prabhupada. me di cuenta de que el mejor cristiano que yo había conocido era Srila Prabhupada. Yeah, so it's a very wonderful opportunity for preaching. Así que es una excelente, una maravillosa oportunidad para predicar. Yeah, there's so many people who accepted Jesus Christ as their acharya. Hay mucha gente que acepta a Jesucristo como su acharya. There are different Catholic institutions. Hay muchas diferentes instituciones católicas. Yeah. Some of them used to be called orders. Algunas de ellas son llamadas órdenes. Yeah, but maybe they haven't become so strict as they used to be. Pero de repente ya no son tan estrictas como solían ser. Dominicans, Franciscans, Freres Menores, Las Clarisas, Yes. Claires, or Claires. Yes. And then also Grihasta ashrams too. Y también hay el Grihastha Ashram en la religión católica. Yeah. And so they have the different levels of intensity. Y tienen diferentes niveles de intensidad. And we can understand also different idea, different philosophy, Y también diferentes ideas y diferente filosofía. different focus. Diferentes enfoques. Dominicans are focused on the rosary. Los dominicanos se enfocan en el rosario.
Yeah, trying to inspire people to chant the rosary. intentando animar a la gente, inspirar a la gente a cantar el rosario, To achieve theosis. para alcanzar, excuse me, Theosis. teosis, ok, Yeah, teosis, yeah, becoming one with God. hacerse uno con Dios. Yeah, but most of them say you become one in quality, not one in not identical. Pero muchos dicen que uno se puede hacer uno en calidad, pero no en identidad. Yeah, most of them. Muchos de ellos, la mayoría. Yeah. So it's a very we en ellos podemos conversar con ellos. Yeah. Okay. And so it becomes what then so many people we can preach to them. A muchas personas les podemos predicar. I was in the airport one time, Estaba yo en el aeropuerto una vez and there were two nuns also waiting, y habían conmigo dos monjas también esperando. and those and they looked very upright ladies, Upright. recta. Ok, y se veían como que dos damas muy rectas. Very recatada, very demure, Ok, muy recatadas, but not timid. pero no tímidas. We have to change that in Prabhupada's book in Spanish. Tenemos que cambiar esto en los libros de Prabhupada. We can start a whole movement. Podemos hacer otro nuevo movimiento. We can have badges, right? Yeah. Podemos tener escudos. Yeah. Recatada, no tímida. Recatada, pero no tímida, yes. 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 Yeah. So everybody respected them, Todos la respetaban and then several people who were Catholic, y varias personas que eran católicas they started having conversations with them. empezaron a conversar con ellas. What is your order? Where are you from? ¿Cuál es su orden? ¿De dónde son ustedes? And the ladies were giving some preaching. Y las señoras predicaban algo. So finally, one of them turned to me. Y finalmente una de ellas se volteó hacia mí And she said, I've never seen anyone like you before. y le dijo a Maharaj, nunca he visto nadie como usted anteriormente. And I said, well, I'm a Oriental monk. Y Maharaj contestó, yo soy un monje oriental. Yeah, we're from, our tradition is from Bengal. Nuestra tradición es bengalí. We are Chaitanya Vaishnavas. Somos Chaitanya Vaishnavas. And I of course, I had an Upadesham wreath around my neck. Por supuesto que yo tenía un Upadeshamrita colgado de mi cuello. Said, this is a very nice summary of our tradition and philosophy. Y le dije, este es un muy buen resumen de nuestra tradición y filosofía. So she said, Y ella dijo, I think I'll pass on that. creo que voy a pasar de eso. So she wouldn't take the book. Así que ella no tomó el libro. It was very fun. It was very nice, meeting. Fue un encuentro muy cómico, muy interesante. Yeah. So, okay. So, but this is about insight many times in terms of Jesus Christ. Please repeat it because I haven't heard you very well. Yeah. This is the principle that Prabhupada presents many times in terms of Jesus Christ. Ese es el principio que Prabhupada presenta muchas veces acerca del Señor Jesucristo. Yeah, that he was showing Titikshava Karunika, tolerance and mercy. Que él estaba enseñando tolerancia y misericordia. So one more slide. Una diapositiva más. Okay. Tell me when you see the picture. Okay.
flying a little slower this time. Yes. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. It may take many lifetimes. Yeah, we can see it. It's the same picture but bigger, no? Yeah. People and how they are responding. Es como la gente responde a la prédica de Jesucristo. Different personas, no? Ujú. Yeah. Very nice. Who are you? ¿Quién es usted de todos ellos? Yeah. Bien, pienso que puede ver. Está. Okay. ¿Puede ver entonces? Yes, we can, yes. Quick, no? You see the next one? Shrimad Bhagavatam Now, 2, 4, yes. 18. Now, yeah. It's, Okay. This is a very famous verse. This is a very famous verse. Yes, este es un verso muy famoso. Sí, un verso muy famoso. The acharyas use it many times. Los acharyas lo utilizan muchas veces. Kirata hunandra pulinda pulkasa. Kirata hunandra Pulinda pulkasa. Abhira shamba yavana kasaidayaha. Abhira shumba yavana kasadayaha. Yene cha papaya apashrayasrayaha. Yenye cha papaya apasrayasrayaha. Sujanti tasmai prabhavishnave namaha. Suryanti tasmai prabhavishnave namaha. These are all lists of different kinds of simple people. Excuse me? This is a big list of different kinds of uncivilized, sinful people. Okay, esta es una lista de personas incivilizadas y sencillas. Kirats, Huns, Pulindas, Yavanas. Mm-hmm. Then it says Papa. Papa. Does that refer to Peruvians? Yes, it's our favorite. Yes. There's those who are addicted to Papa. It's a way of saying Peruvians, yes. Yes. Ellos que adictados a papas. Los adictos a las papas. And cuis. Yes. Okay. They can all be purified. Todos podemos purificarnos if they take shelter of the devotees of the Lord. Si tomamos refugio de los devotos del Señor. Because He is the supreme power. Porque Él es el poder supremo. I beg to offer my respectful obeisances unto Him. Ansío ofrecer mis respetuosas reverencias a Él. Prabhupada says, dice, even those who are constantly engaged in simple acts are all corrigible to the standard of perfect human beings. Where is it? It's in the purport right below. The purport right below. Okay. Even others. Even those. Incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor. Could you say corrigible? Could you say corregido? Yes. Okay. If they take shelter of the devotees of the Lord. Si toman refugio en los devotos del Señor. Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. Jesucristo y Mahoma, dos grandes devotos del Señor que han hecho un tremendo servicio en la superficie del globo. Okay, says the end. Okay. Yeah. Oh yeah, okay. Okay, now here's more of the purport. You can see it. Let me see.
Not yet. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You're experiencing difficulties with the audio copy, it says here. Yes, some audio problems. Okay. No, wait till you see the picture. Okay, so I'll read it. I'll read it and you can translate. Okay. From the verses of Srila Sukadeva Goswami, De los versos de Srila Sukadeva Goswami, it appears en los versos de Srila Sukadeva Goswami aparece that instead of running a godless civilization, que en lugar de llevar a cabo una civilización sin Dios, in the present context of the world situation, en el contexto actual de la situación mundial, if the leadership of the world affairs si el liderazgo de los asuntos del mundo is entrusted to the devotees, se le confía a los devotos, for which para quienes a worldwide organization una organización mundial, under the name and style bajo el nombre y estilo of the International Society for Krishna Consciousness, de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, has already been started. ha sido recientemente empezada. Yeah, and this I think was when Prabhupada had just started ISKCON in New York. Yo creo que esto es correlativo a cuando Prabhupada dio inicio a la sociedad en Nueva York. Then by the grace of the Almighty Lord, Entonces, por la gracia del Señor Todopoderoso, there can be a thorough change of heart in the human beings. podrá haber un cambio en el corazón de los seres humanos All over the world, a lo largo del mundo, because the devotees of the Lord porque los devotos del Señor are able authorities son autoridades capaces to effect such a change. para efectuar tal cambio, Yeah, by purifying the dusty mind, para purificar las mentes polvorientas oh my goodness, of the people in general. de la gente en general. Yeah. And Prabhupada finishes, he says, the politicians of the world may remain in their respective positions, Dice Prabhupada al final que los políticos del mundo pueden permanecer en sus respectivas posiciones, because the pure devotees of the Lord are not interested in political leadership, porque los devotos del Señor no están interesados en el liderazgo político or diplomatic implications. o implicaciones diplomáticas. Yeah. So even in any society we will experience this. Así que en cualquier sociedad podemos experimentar esto. In a national government, En un gobierno nacional, governing a big business, en la administración de grandes negocios, or even in a big religious institution. o aún en grandes instituciones religiosas. Yeah, we find that devotees are not inclined to take up these political and diplomatic positions. Y podemos ver que los devotos no se sienten inclinados por asumir estas responsabilidades diplomáticas y políticas. They do it as an austerity. Lo hacen como una austeridad. Yeah, they're more satisfied when they can act as brahmanas. Ellos se sienten más satisfechos cuando pueden actuar como brahmanas. The devotees are interested only in seeing Los devotos se interesan únicamente en ver that the people in general que la gente en general are not misguided by political propaganda, no sea desviada por la propaganda política and that the valuable life of a human being y que la valiosa vida de un ser humano is not spoiled in following a type of civilization no sea mal utilizada en el seguimiento de un tipo de civilización
which is ultimately doomed. que está finalmente condenada. If the politicians therefore would be guided by the good counsel of devotees, Así que si los políticos fueran guiados por el buen consejo de los devotos, then certainly there would be a great change in the world situation. ciertamente habría una gran transformación en la situación mundial By the purifying propaganda of the devotees. por la propaganda purificadora de los devotos, As shown by Lord Chaitanya. como fue exhibida por el señor Chaitanya. That's all, folks. Ok, eso fue todo, amigos. Are there any questions, comments, or mild complaints? ¿Tienen alguna pregunta, comentario o quejas? Quejas suaves. Quejas Hare sobre- Krishna, Gurudev. ¿Puedo hacer una Yeah. pregunta? Okay. Gurudev, ahí en este verso que mencionó acerca de no dejar nunca el servicio devocional, a mí me ha tocado algunos, bueno, por la asociación con devotos, algunos dicen, bueno, ahora estoy enfermo, o he perdido el trabajo, o me estoy divorciando, entonces no voy a cantar mis rondas hasta hacerlo bien, porque dicen que con mala conciencia. A veces he escuchado eso. O, por ejemplo, últimamente que vino una devota a conversar y me decía, bueno, ahora quiero obtener mi título, entonces, pero después voy a dar buenas donaciones, todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, el principal servicio es justamente el canto de las rondas, leer al Bhagavatam y el Mangalarti. Si esto no se hace, puede ser por falta de fe, algunos anartas, porque tal como se describe, falta de pureza en el corazón, o es de ambas cosas, por favor, para entender bien esta parte. Gracias. Say anarthas. One time, Una vez, okay. So his question is, sometimes devotees say, I'm not gonna chant my rounds for some time, it's because I'm gonna get my diploma. And after I get my diploma, then I'll give nice donations and I'll be able to chant the rounds. Examples like this. So this concept, but we understand our first service to Prabhupada is chanting 16 nice rounds and following the four principles. You know? So is this because of previous karma, anarthas, or is it because of lack of determination, lack of faith? Okay. So we remember one incident with Srila Prabhupada. recordamos un incidente con Srila Prabhupada. Was the Gosti, Fue durante un Istagosti. and one very, very prominent devotee, devota, Una devota muy prominente, was a Mula Prakriti, Mula Prakriti, Devidasi. Devidasi. She asked Srila Prabhupada, Ella le preguntó a Srila Prabhupada, if devotees go away, si los devotos se van, they go away from devotional service. se retiran del servicio devocional. How can we tell ¿Cómo podemos darnos cuenta? if it was because of offense Si fue por una ofensa or accidental fall down? o una caída accidental, Because of lack of faith or because of anarthas? fue por una falta de fe o por los anartas. And Prabhupada thought for a moment, Prabhupada pensó por un momento, yeah. Hello? aló, yes, Hello. yes. Okay. And he answered, Y él dijo, él respondió, if they come back, si vuelven, it was because of accidental fall down. fue por una caída accidental. Yeah. So it can be either cause. Pueden ser ambas causas. Yeah, but one is directly offensive, Una de ellas es directamente ofensiva. like Daksha. Like what, sir? Daksha. Okay, like Daksha, okay. Yeah. Como And the Daksha. other was involuntary. Was an accident. Y la otra fue involuntaria, accidental.
like Ajamil. como a Yamila. Yeah. Is okay, answer? Sí, Gurudev, muchas gracias. Está mucho más claro para nosotros. Gracias. Okay. Krishna, Hare Krishna. ¿Quién es? Chaturatma Das desde el Callao, Maharaj, reverencias. Oh, okay. Bibite Ki Jai. Maharaj, gracias. Maharaj, muchísimas gracias por esta explicación sobre el Señor Jesucristo ahora en esta fecha. Me pareció muy impresionante. Fui a un colegio católico desde niño, cuna católica, y bueno, escucharlo hablar sobre Jesucristo ha sido, muy impactante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en su clase acerca de las dos humores que tuvo Jesucristo. Primero, en perdonar, en ser tolerante cuando lo estaban crucificando, y luego el otro humor de iracundo y furioso cuando estaba en el templo y molesto por todo lo que hacían allí, etcétera. ¿No? No sé si usted puede dar un comentario de eso o relacionarlo más o menos esto de cuando un devoto le hacen daño o a uno mismo es siempre tolerante, pero cuando ofenden a Krishna, etcétera, se pone muy furioso. No sé si usted podría realmente hacer una relación al respecto. Gracias. So here's Chaturatma Das. He's in charge of BBT in Lima. Yeah. So he's asking a very nice question. You saw in the presentation two humors of Jesus Christ, very tolerant, but also becoming very violent in the temple. And can I talk a little bit more about it? Of course, Upadeshamrita is a summary of everything. El Upadeshamrita es el resumen de todo. And Prabhupada mentions Jesus Christ in there. Incluso Prabhupada menciona a Jesucristo en él. And exactly in terms of this point. Exactamente acerca de este punto. Yeah, Prabhupada's talking about, I think it's the very first verse. You know, Ese es el primer tolerate, verso. yeah, how one should tolerate the offenses of others. Como uno debe tolerar la ofensa de otros. Yeah, one should not become angry. Uno no debe molestarse. Yeah, Macho Begam Manasa Krodha Begam. Yeah, but then he says if Krishna Pero luego dice, si Krishna or his devotees o sus devotos are being hurt, son heridos, then the devotees should become angry. los devotos deben enfurecerse. And he gives 3 examples. Y da 3 ejemplos. Arjuna, Arjuna, Hanuman, Hanuman and Lord Chaitanya. y el Señor Chaitanya. Even Lord Chaitanya said, Pranadapi Suniche Na. Aunque el Señor Chaitanya dijo Trinadapi Sunichena, But yeah, he became angry like the fire at the end of the world at Jagai and Madai. pero luego se enfureció mucho como el fuego del fin del mundo con Yagai y Madai. Yeah, we always remember. Siempre recordamos. Yeah, we were giving a presentation at Bhadra Rupa's father's office. Estuvimos una vez dando una presentación en la oficina del padre de Bhadrarupa. Of course, he was president of the Peruvian National Police, the secret police. Porque él era el jefe de la Policía Secreta Nacional. Yeah, maybe like 40 policemen and 15 police women there. Habían unos 40 policías varones y unas 15 policías damas. They were all sitting very erect. Y todos sentados muy tiesos, muy derechos. And they all had their hands folded on their desks. Y todos con las manos colocadas sobre la carpeta. It was a very, very intense presentation. Fue una presentación muy intensa. Yeah, the guy at the door, El guardia de la puerta, actually there were 2 of them. habían 2. They both had machine guns. Ambos tenían metralletas. Yeah. So after the lecture,
Así que después de la clase, de la Yeah, conferencia, one of the policemen asked a question. uno de los policías hizo una pregunta. If you have to kill somebody in the line of duty, Si uno do you debe still matar get that? Yeah, Excuse me, please. yeah. Yeah, if you have to kill somebody in that line, if you have to kill somebody in the line of duty, Si alguien tiene que matar a alguien en el cumplimiento de su deber, yeah, do you still get bad karma? si a pesar de eso obtiene mal karma. Yeah. So there's one citation that I always remember. Así que hay una cita que siempre recuerdo. Prabhupada said, Prabhupada dice, I think it's in terms of Parasuram. creo que se refería a Parasuram. Violence is never good, La violencia nunca es buena, but sometimes it is necessary pero a veces es necesaria to defend the weak against the strong, para defender al débil del fuerte yeah, when good arguments fail. cuando los buenos argumentos fracasan. Yeah. So according to this principle, sometimes you may have to kill somebody. Así que de acuerdo a esos principios, a veces uno tiene que matar a alguien. I told him. Le dije, ¿no? Le respondí. And then I said, but you won't feel good about it afterwards, you know. Pero él dijo, pero uno no se sentirá bien después, al final, ¿no? And so he nodded his head very seriously. Entonces el policía sintió muy seriamente la cabeza. Yeah, and maybe I saw 3 more people in the audience doing the same thing. Y pude ver que unas 3 personas más en la audiencia hacían lo mismo. Yeah, so that's some thoughts about, you know, you using violence in the service of Krishna. Esos son algunos pensamientos sobre el uso de la violencia en el servicio a Krishna. Okay, so I have one more thing to look at today. Quiero ver una cosita más hoy día. We've been trying to contact Shonu Shamdashini for years. Hemos intentado contactar a Shanu Sandashani durante años. And we've written letters. Le hemos escrito correos. And we've tried to contact him through Beverly Zabrieski, Patricia Josha. Hemos intentado contactarnos con él a través de Beverly Zabriskie y Patricia Llosa. We went to 3 different conferences where he was there. Hemos ido a 3 diferentes conferencias en las que él estaba ahí. We had help from Bernardo Nantes. Hemos recibido ayuda from whom? Bernardo Nantes. Okay, from Bernardo Nantes, from Argentina, no? Yes, and then from Gary Matapuri, Ambarish. De Ambarish. Yeah. We gave him ladus. Le hemos enviado ladus. And our magazine Solaris. Y nuestra revista Solaris. Yeah, and finally, I wrote to him maybe about a month ago. Y finalmente le escribí hace como un mes. And I just directly said what we're trying to do. You know? Y diciéndole directamente lo que estamos intentando hacer. So can you see our screen? Yes, we can. So I was shocked. I saw there's a letter shown to Shandashini. Yo quedé muy impresionado cuando recibí esta respuesta de Shonu Sandashani. So I'm afraid to open it by myself. Estoy un poco temeroso de abrirla por mí mismo. It's like opening up the coffin of King Tut or something. Es como abrir el sarcófago del rey Tutankamón. Okay, so here we go. Clickety click. Aquí vamos. Okay. Can you see it? Yes, we can. He says, Dear Hanumat Prashak Swami. Estimado Hanumat Prashak Swami. So we're going to put this on the wall in all of our Anjana Sudha Academy branches. Esto lo vamos a poner en la pared de todas nuestras ramas de la Anjana Sutta Academy. Apologies for not replying sooner. Mis disculpas por no responderle anteriormente. Things have been hectic here. Las cosas se han puesto un poco hectic. Hectic. Devilish. Ok, las cosas se han puesto un poco Busy. difíciles.
por aquí. Yeah, yeah. Hecate is a name for the devil. Ok. Hectic es un nombre para el demonio. No, Hecata. So Hecate. in English, it really means devilish, what it means really. Hectic significa diabólico, es lo que significa. Yeah, but it means like chaotic. Pero también puede significar caótico. I hope this finds you safe and well. Espero que este mensaje lo encuentre usted seguro y bien. If you'd like a conversation via video conferencing in the next fortnight, let me know. Si usted desea tener una conversación por conferencia de video en una de estas noches, por favor hágamelo saber. Okay. No, in the next fortnight, the next quincena? Ok, en las siguientes 2 semanas me lo hace saber. Yeah. So I feel like Lord Chaitanya Me siento como el señor Chaitanya, trying to talk with Sarvabhauma Bhattacharya. intentando hablar con Sarvabhauma Bhattacharya. And after, I think it was 1 week, Y después de una semana, Sarvabhauma finally said, well, what is your opinion? finalmente Sarvabhauma le preguntó su opinión. Okay. Yeah, my goodness, yeah. Ok, So, so maybe we can arrange a little bit of a conference with a few of us. A few of us can talk with him maybe then. ok. Quizás pudiéramos hacer una conferencia en la que algunos de nosotros pudiéramos hablar con él. Yeah, so we can talk about who maybe, I don't know, maybe Miguel Polo, Bernardo Nante, Puede ser Miguel Polo, puede ser Bernardo Nantes, Ravi Gupta. Yeah, con Ravi Gupta. yeah. And our ideas are pretty clear now. Nuestra idea está bastante clara por el momento. He's too busy to help us now. Él está muy ocupado para ayudarnos ahora. He's become like a director of many other people in their research. Él se ha convertido en el director de muchas personas en sus investigaciones. He was suggesting. He was Suggesting. suggesting. Sugiriendo. Ok, él está sugiriendo Yeah, that there should be a nice research project que debe haber un buen proyecto de investigación to see how different traditions use journals as part of their self-realization. Para ver cuántas tradiciones utilizan diarios como parte de su autorrealización. Yeah, because it was very important for Carl Jung. Porque esto era muy importante para Carl Jung. So it's a wonderful project, Así que es un proyecto maravilloso. So I think he's organizing a lot of things like that. Así que pienso que él está organizando muchas cosas similares. Yeah, but our concern is trying to connect the Bhagavad perspective with Jung's realization. Pero nuestra preocupación es intentar conectar la perspectiva Bhagavad con las realizaciones de Jung. Yeah, so I think we can write down a summary before we talk, Así que pienso que podemos escribir resumen antes de conversar. Yeah, and then we can, again, we'll see who we can include. Maybe, again, Bernardo Nantes would be very nice. Yeah. Y luego ver a quién podemos incluir. Bernardo Nantes sería muy bueno. He speaks English very fluently. Y él además habla inglés fluidamente. And he and Shonu Shamdasani are in this. Our word, excuse me? Él He and Shonu Shamdasani, they're both doing the same thing. Ok. Él y Sonu Sandashani están haciendo básicamente lo mismo. Yeah, they both translated the Red Book into their language. Ambos están traduciendo el libro rojo de Jung en sus respectivos idiomas. Yeah. Okay. So this is very good news. Estas son muy buenas noticias. Ya. Yeah, I feel like we can die now at this point. Siento que ya me puedo morir en este momento. No. Yeah. So thank you to everybody, Gracias a todos. especially Srila Prabhupada. Jai. Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias, Guru Maharaj.
Muchas gracias, Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Gandharva Ambarish, Nandamaya, Arjuna, Abhiranta, Kurasasaki, Bahurupini, Beltran. Oh, Beltran Ducos. I love you. Conozco. Yeah, my God. Yeah. Andhra Vardan. Caller number 3, Champakalata, Carlos Roy, Chaturatma, Chitra Devi, Chitra Gopi, Mendoza. Daniel Cohen. Yeah. Devaki Nandana, Estefania, Garai Garanga, Govardhan, Indra Jumya, Jagat Pandu, Janava, Karuna Shakti, Namaite Plaza Lopato, Kesoto Tatva. Lakshmana Agaja, Lakshmi Narayan, Lalita Gopi, Madhavanapuri, Mandara Sakamitra Devi, Namachintamni, Nanda Rajataz, Nicole Silva, Nikunja Bihari, Palika, Panchatapa, Peti, Mitchalena, Priyasaki, Raman Reddy, Ricardo Irigoyen Abhad. Srinivas, Tugopi Radha, Tarangakshi. Es como cantar una ronda. It's like chanting one line. That's no nombre de Dios. Yes. Okay, Haribo. Feliz Hare Fiesta Krishna. Domingo. Hare No toma demasiado chocolate. Jai. Krishna.